Dopo non deve essere questo tipo di strumentalizzazione, negri brutti, immigrati, musulmani, terroristi, che è venuto in questa piazza e loro erano fino a 20 senza autorizzazione. Diciamo chiaro questa informazione. Perciò i giornalisti sono pregati di scrivere adesso come adesso. Dal nostro ufficio abbiamo mandato un'altra richiesta alla Questura di Roma a prolungamento dell'orario finché questi palazzi non ricevono delegazione. Chiarire due cose: una libertà di culto e un'altra libertà del movimento. Noi chiediamo immediatamente apertura locale di via Capua 4 e di dare permesso di soggiorno per tutti e tutte. Non si parla altre cose, non si parla altre cose. E poi, come tanti false informazioni vengono a questo paese, dicono dentro moschea facciamo tante cavolate, oggi in questa piazza preghiamo apertamente, facciamo la Adhan, Takbir, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Takbir, Takbir, Takbir. Diciamo chiaro e tondo, chiaro. Dentro sarà preghiera, facciamo questo takbir, diciamo Allahu Akbar, significa Allah grande. Allahu Akbar non significa terrorismo. Allahu Akbar non significa criminalità. Non può accettare la interpretazione di un funzionario dello Stato del gabinetto che dice la imam fare la preghiera deve avere autorizzazione teatrale. Vergognatevi, vergognatevi. Questo è totalmente un'offesa verso una religione. Imam dove prega, loro hanno chiuso, scritto motivazione, previo autorizzazione teatrale. Per favore, distenza. Ma voi intellettuali, questa società civile, giornalisti, non può intervenire. Questo diciamo chiaro. Distenza, per favore, distenza. আবার বলছি, আজকের বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমারে হয়রান করাবেন না। বারবার দূরে দাঁড়ান এটা বইলা। আমি হাত দুটা ধরে, পা দুটা ধরে। প্লিজ। আমি কিছু ভলান্টিয়ার ভাইদেরকে দিচ্ছি। দুইজন পর পর একটা করে দিবেন, হাতে ধরবেন। যে সবসময় হাতে ধরবেন সে নেবেন। দুইজন পর পর একটা আমাকে দেন। না আগে আসবেন না প্লিজ। Abbiamo scritto, paghiamo le tasse, lasciateci aprire i luoghi di culto, non fateci lavorare in nero, dateci il permesso di soggiorno, è un minimo diritto dei lavoratori, è diritto fondamentale. আমি আবার বলবো, একটু দূরে দাঁড়ান। Allora, আমাদের যাদের লাইভ আছে, মোবাইল আছে, প্লিজ আপনারা যার মোবাইল থেকে আমন্ত্রণ জানান। ডেমনস্ট্রেশন শুরু হয়েছে, ইনশাআল্লাহ মসজিদ এবং সজল্লা দুইটা নিয়ে ঘরে যাব ইনশাআল্লাহ। আমাদের বোনেরা যারা আছেন অবশ্যই নামাজের আগে আপনারা এখানে আসতে পারেন। নামাজ আমরা পরবর্তীতে বলবো কে কিভাবে নামাজ পড়বো। আমাদের বোনেদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা একটু সামনে এসে পড়েন, নচেত আবার তারা পত্রিকায় লিখবো আমরা মনে হয় মহিলাদেরকে পিছিয়ে ঠেলে রাখি। প্লিজ সমস্ত বোনদেরকে আমি আমার কাছে আসার জন্য অনুরোধ করছি, যেখানে মাইক্রোফোন আছে।
সবাই লাইভে অনুরোধ করলে বলে দেন পিয়াজা ভেনেজিয়ার সিঁড়ির উপরে tanti sta arrivando e sta telefonando dove sta Campidoglio non conosce e giustamente siamo immigrati non capiamo un tubo. Allora per voi che voi siete in diretta dite siamo sopra la scala della piazza Venezia, va bene, non vanno anche lì, diciamo di Campidoglio. Allora questo che chiediamo a tutti, informatevi perché gente sta cercando dove siamo. আমরা একটু পিছে পিছে দূরে দূরে দাঁড়াই প্লিজ, আমরা পিছে পিছে দূরে দূরে দাঁড়াই। Allora noi abbiamo chiesto questo incontro alla sindaca di Roma per avere un chiarimento. Non abbiamo chiesto a qualcuno deve fare nuova legge, assolutamente no. Chiarimento sia per il luogo di culto sia per permesso di soggiorno, perché da ultima settimana già da 3-4 presidio diversi lavoratori hanno fatto per permesso di soggiorno, perciò abbiamo unificato queste due cose. Allora sempre la mia sistema, sediamoci dai, finché non vi serve sediamoci, però lontano lontano, বসে পড়ে যারা দাঁড়াবেন পিছনে চলে যান ভাই, আমার মতন কামলাদের নাম পাবলিক যারা আছে বসে পড়েন, বসে পড়েন। আপনারা কিন্তু একটা জিনিস জানেন, জামাতে নামাজ পড়লে কয় গুণ সওয়াব হয়? কথা কয় না কেন? 27 গুণ। জামাতে নামাজ পড়লে কয় গুণ? 27 গুণ। খোলা মাঠে খোলা আকাশে আজান দিয়া নামাজ পড়লে কত গুণ জানেন? 500 গুণ। আল্লাহু আকবার, তাকবীর, 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 তাকবীর। Questo Allahu Akbar significa Dio è grande. Grazie. Questo non significa terrorismo. Questo non significa preparare una bomba dentro sala preghiera. Questo non significa andare a saltare qualche parte. I veri terroristi non vivono dentro sala preghiera. I veri terroristi non sono immigrati. I veri terroristi, volete sapere dove sta? Ho tutti indirizzi. I terroristi vivono dentro 5 stelle di albergo. I terroristi vivono dentro 5 stelle albergo. Oppure trovate dentro diverse ambasciate, perché loro che giocano con servizi, per il loro gioco sporco del 007, 009, 008, 00 cacacazzi e tutti che fanno tutti cavolate in questo mondo. E poi andate di trovare i terroristi dentro sala preghiera dei musulmani. Buttate soldi dello Stato quando andate di fare questi accertamenti, comunque tasse pagano i cittadini, anche noi, come si chiama? Di trovare, comunque non avete potere, è entrato dentro in ambasciata. La verità è questa. Vero terroristi sta dentro ambasciata e se qualcuno fuori e vivono a 5 stelle. Non vanno a vivere come immigrati 10-15 dentro una casa che non può pagare l'affitto della stanza. Questo di essere chiaro. Non accettiamo questo tipo di provocazione dentro una fede dove un imam fa la preghiera. Anche oggi in questa piazza
sempre i imam fanno preghiera, non può dire questo è un teatro, non può dire per avere autorizzazione una sala preghiera musulmana serve autorizzazione teatrale, non può accettare questo tipo di provocazione. Totalmente un'offesa verso una religione, totalmente un'offesa. Perciò noi abbiamo chiesto questo presidio e anche abbiamo chiesto un incontro con Campidoglio per avere queste due informazioni concrete, uno per culto, un altro per soggiorno. Perché abbiamo chiesto per soggiorno anche sindaca? Perché il Comune di Roma fa parte, membro del Consiglio Immigrazione Territoriale, perciò la sindaca deve intervenire, chiedere al prefetto immediatamente convocare un tavolo consiglio del comitato degli immigrati. Da lì dobbiamo capire come dobbiamo muovere anche per questa sanatoria. Allora diciamo ai lavoratori italiani, sentite come attaccano a noi lavoratori immigrati. Dovete capire bene, anni 90, qualsiasi cosa accadeva in questo paese, qualsiasi cosa accadeva, è scoppiato un bombolo di gas, fatto un incidente, crollato qualche finestra, anni 90 tutto colpa erano dei marocchini. Marocchini rubato, marocchini rapinato, marocchini destra, marocchini sinistra. Attaccato tutti i lavoratori del Marocco anni 90. Cambiato il governo. Dopo 4 anni, dopo 5 anni, 94, marocchini diventano bravi, la verità loro erano sempre bravi. Politica cambia, dal 94 iniziano ad attaccare albanesi. Qualsiasi cosa accadeva a questo paese, Dio buono, tutto colpa dei albanesi. Rubato albanesi, rapinato albanesi, crollato albanesi, tutti albanesi. Fa la loro politica di 5 anni, finisce la loro politica, allora 2000 loro cambiano la politica. Qualsiasi cosa accade in questo paese iniziano verso i musulmani. Qualsiasi cosa accadeva in questo paese, sopra telefonino, a telefono pubblico c'è il polvere bianco lasciato musulmani antras, come si chiama questa cavolata che ha inventato. Qualsiasi cosa accadeva da 2001, tutto colpa erano dei musulmani, qualsiasi. Loro giocano un altro 5 anni con islamici, da 2006 iniziano con rumeni. Qualsiasi cosa accadeva in questo paese, qualcosa sempre contro dei rumeni. Finito la Romania, adesso loro sta mischiando dove deve andare, una volta a destra, una volta a sinistra, non si capisce colpa di chi. Dico, se c'è qualche napolitano qui, c'è, bravo, mi dispiace, napolitano e calabresi, prossimo toccano a voi, sicuramente tutto colpa dei napolitani e dei calabresi. Questo è vero gioco del questo governo. Ogni volta cambia governo e iniziano a fare un casino. Ogni volta cambia governo e attaccano un altro tipo di lavoratori. Perciò noi contro questa falsa propaganda oggi siamo in questa piazza. Allora
আবার বলতেছি বারান্দার ভিতরে যারা আছেন তারা যদি একটু বাইরে আসেন তাহলে বোঝা যাইতো যে আমরা লোকজন একটু বেশি আছি। এক যে যেখানে আছেন এখানে থাকি, আমাদের কিন্তু একটা বড় স্টেশনে আছে, বড় এই মাথার থেকে ধরেন ওদিক চলে যাবো, আমাদের এটা কই স্টেশনটা কই না, বেশি লোক ধরো যে যেখানে আছেন দাঁড়ান, মঞ্জু ভাইয়ের পিছন থেকে ধরে একেবারে ওই পর্যন্ত যান ব্যানারটা লইয়া। আপনি আমার স্টেশনে allora odik জায়গা, questi striscione lungo 40 metri, ho fatto una striscione di 40 metri oggi perché come questi palazzi non vedono piccoli striscioni, perciò abbiamo questo striscione 40 metri lunghe, chiediamo di portare da lì. No, non è qui, va lì, verso lì, non mettiamo qui, se non un altro casino. পুরা খোলেন এবং 40 জন লোক দাঁড়াইতে পারবেন এই ব্যানারে একজন পর একজন, 1 মিটার পর পর দাঁড়াবেন প্লিজ, পুরাটা যাতে খোলা যায়। দেখেন আরো যান, আরো বাইরে যান, ওকে। Perché un metro dopo 40 metri, no? Oh, 40 persone, massimo 39 diciamo. 39 non è che fai i calcoli. Ah, avete dimenticato perché sta... Takbir! Takbir! Assalamu alaikum. How are you guys? I hope you guys are fine, but I'm not fine. Because do you know why? Law enforcing agency of Italy, they are bullshit. Do you know the bullshit? The law enforcing agency, the bullshit. Exactly. They went to our mosque. They don't know how you practice the religions. They have to know how we practice the religions. Because who people go over there, they are a bullshit. They don't know about the religion, how to practice. They are against their country. Because not a single anti-government statement in the state of Italy, their memorandum, as not a single word is written, nobody can practice the religions. So they are going to their rules and they are going to their memorandum. Now also, nothing, a single word is written in Bible, not unequivocal statement in Bible said that no people cannot do the religious practice in this country or other countries. Because the countries doesn't exist in the world. Yes! Because I don't believe in country, I believe in the world. Because I'm born in the world. Because God made the world, not the country. Country made the politician, country made the businessman. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Because country doesn't exist. Because if I go, I'd like to say something about my personal life. Before 1947, India was under British. They ruled us 100 years. But after 1947, we understood that my grandfather was in the British army, and then he understood not more anymore is British regime, and then now we become in Pakistani. What's changed? The politician has been changed, but people was the same, my home was the same. Just for example, in 1971, we got the independence. What's happened? My house was same, my land was same, but we become a Bangladeshi people. How could be possible? The politician and businessmen, they divide the rules, they divide the countries. Actually, countries doesn't exist in the world because Almighty made the world. So who people born in the world, he has the right to do the practice religions. Yeah! Nobody can say that. Nobody can say that. I would like to ask the challenge to the uniform. I would like to challenge the law enforcing agency. Any government statement, listen again, any government statement in law enforcing agency can show me either Bible or either Constitution of Italy said that the people cannot do the religious practice. I challenge again. Nobody can show a single word. Yes! So who the guys are you? Tell me that I cannot practice religion. Who the hell are you? Who the hell are you guys? Tell me that I cannot practice religions. Do you know what the meaning of Muslim? Muslim means who submit his supplications
for true Almighty. Also even written in Bible, also written in Quran, also written in Hindu, also in Buddhism. Everywhere it's written, the Almighty is one. You guys don't practice, it's your problem. But I do, this is my practice, and this is my right to do. Also book of Isaiah, book of Leviticus, book of Proverbs, say this, don't take pork, don't take alcohol, don't do that. But you guys do that, so you guys are not a very true Christian. I'm a Christian, they're a Christian. Because I follow, I respect the Jesus. So what is the problem for you guys? Have any problem in mosque? You can put the CC camera on there, 24/7. What you are doing, you can see that. But who the hell are you? You go to inside my mosque to Salah Prayer and then say that I cannot do. Who the hell are you? I'm asking right now. Who the hell are you to say me that I cannot practice my religions? That's not fair! It's not fair! It's a war! It's a war versus religions versus religions! Shame! Shame on that! Shame! Shame really, it's a bullshit! Bullshit for the law enforcing agency. You would like to send someone to control? You must send some people who know about the religions. Who know about the religions, how we practice the religions. Somebody stupid is said in the mosque and then they say, this that we need do the permission for the theater. What nonsense is talking like that? What nonsense you guys are? A really a nonsense, a true nonsense. I'd like to ask the mayor, who people send for the work? Why are you paying them their nonsense? They have no sense for that, the religions. Who the hell are you guys are? Who the hell you guys are? Tell me that I cannot practice the religions over there. Who the hell are you? Who the hell are you to do this, tell me? Right, but tell us, who the hell are you to tell us? I would like to say, who the hell are you? I challenge. And then after that you give me the any date, I come to give it with you guys. Who the hell are you saying that I cannot do? You guys are nonsense! You guys are nonsense, it's stupid mentality. Because I'm born in here, this is my right to do the practice religions. Who the hell is to say me that? The politicians make the, for example, before 1961, Italy was not Italy. Under the German. What happens? After the politician and businessmen, they divided two countries. Businessmen put the investment for making arms. And then somebody investment for doing the practice for the war. What's happened? After that, it's two countries. One guy would like to be a prime minister, one guy would like to be a rich man. So that's the thing, that's the truth. The politicians are totally narrow. The politicians is totally a bullshit. They would like to use the religions between you and me because Almighty make the one religion, that is Islam. Islam, that means who submit his prayer for true Almighty. Also written in Bible, also written in Quran. You guys must read your Bible and then you have to understand what is religions. I'm telling you, not an unequivocal investment, equivocal statement in law enforcement agency can show me either Bible or either Constitution of Italy is written. The another believer cannot practice. Thank you very much. They are bullshit. They are nonsense law enforcement agency. Thank you very much, guys. A lot of thanks for your interview. আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করব আপনারা এখানে যারা দাঁড়ায় আছেন আমরা যে বসে আছি কেউ দেখে না হয় আপনারা বসে পড়েন নাইলে আপনারা ওই ওয়ালের লোকে চাইপা যান প্লিজ এইখানেও প্লিজ একটু জায়গা দেন অর্থাৎ দূরে থেকে দেখতে হবে আমরা কোথায় আছি বসে পড়ি সবাই বসে পড়ি প্যান খবরে আচ্ছা আমরা এখানে একজন গ্যাপ দিয়ে দাঁড়াই প্লিজ একজন গ্যাপ দিয়ে দাঁড়াই প্লিজ দূরে দূরে দাঁড়াই মাঠটা ভরে যাবো প্লিজ পুরো মাঠটা ভরতে হইব তোরে ভাই আমি আবার একটু বলতেছি ভাই এই দুজনটা বলতেছি প্লিজ হয় পয়সা করি না দূরে চলে যাই দেখেন এই সূর্যের ভিতরে সুন্দর একটা বাতাস দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ না c'è una bella aria fresca grazie onnipotente Dio alhamdulillah noi diciamo alhamdulillah non significa terrorismo alhamdulillah significa grazie onnipotente. Questo è il vero problema che nessuno capisce un'altra religione, un'altra lingua. Per dire alhamdulillah, per loro è terrorismo. Per dire Allahu Akbar, per loro è terrorismo. Non può accettare. Aspetti, certo. Vai আপনারা কি যাবেন না? জোরে কথা বল। থাকবেন না তাহলে কি চিল্লামো নে একদিন চিল্লামো
Perciò stai zitto tutti, non muoviamo da voi. Finché loro non dicevano una delegazione, non muoviamo da qui, chiaro? Potete massacrare, potete mangellare, continuiamo poi, sciopero di fame se servono. Diciamo chiaro, non possono scherzare certe cose, come noi non andiamo a scherzare con nessuno, chiediamo voi non dovete scherzare. Questo che chiediamo. Allora, chiedo un intervento, compagna, come si chiama Gemma, che domani c'è un altro appuntamento, Piazza del Popolo. Agamicalche, arectevolmente Piazza del Popolo, Flamini Europore, sei Vicenti di cosa volven? Dopo di Gemma prepara Paoletto, dove sta? Dopo prepara Paoletto, dopo noi prepariamo anche la preghiera. Ok, alla signora Gemma, più corto possibile, grazie. Buongiorno a tutti, assalamu alaikum. You're doing good? Come diceva prima, che è toccato a molti popoli, insomma, di subire le offese. Prima è successo veramente a gente del sud. Ok, dicevo, è successo anche agli italiani del sud Italia di subire discriminazioni e l'odio si è allargato con l'arrivo degli immigrati. Dio è uno, nessuno può dire il mio padre è migliore del tuo, anche perché abbiamo lo stesso padre, è unico. Come ogni essere umano è speciale, è unico, è un capolavoro di Dio. Nessuno che ha fede può offendere l'opera di Dio. È giusto che si abbia permesso di soggiorno, anche perché non si aiuti la manovalanza dei criminali. Bisogna regolarizzarli. Le persone potrebbero anche fare ritorno a casa a vedere i loro familiari. Tanti non riescono, sono intrappolati in Italia, sono venuti per trovare miglior vita, invece è una trappola, una sofferenza, come i ragazzi che sono venuti dal mare. Sono persone che prima avevano i soldi, si è costruito un grande business intorno a loro. Avete visto come esempio la mafia capitale, no? Perciò hanno fatto affari tutti su di loro, sono diventati un lavoro per tutti e molte persone non sapevano neanche che cosa vuol dire droga e adesso invece ci sono anche degli spacciatori. Queste persone qua oggi dicono no, paghiamo le tasse e lasciateci aprire i luoghi di culto. È giusto, la libertà di culto. Dicono di non farli lavorare in nero, pagando le tasse contribuiscono alle pensioni anche di tanti pensionati italiani. E poi c'è un altro problema, che magari l'abitabilità, perché la casa è piccola o in tanti, ma questo è successo anche agli italiani poveri, che vivevano anche dentro le baracche. Questo è discriminare, odiare i poveri. Credo che nessuno che abbia fede possa fare questo, discriminare i malati, i poveri,
è la peggior cosa che ho potuto assistere, specialmente dopo la quarantena, che ogni giorno andando alla stazione ho visto, io Bangladesh è grande popolo, coeso, gran lavoratore, intelligenti, persone per bene, li conosco da anni. Per la prima volta in stazione, andando ogni giorno a dare il cibo, ho trovato qualcuno in disagio, è la prima volta. Grazie. Grazie compagni. All'appuntamento domani. Allora, appuntamento domani alle ore 15, Piazza del Popolo, ফ্লামেনের উপরে সকলের উপস্থিতি কামনা করছি। সেখান থেকে আবার আরেক তাদের পক্ষ থেকে একটা আন্দোলন ডাক দেওয়া হয়েছে সেখানে আসার জন্য। Allora chiedo ho letto un intervento. Ditasi dare una pressione. Dopo prepara compagno del NED. No, aspettate, per favore. Dopo prepara signor Lukman. Allora, Paoletto, per favore. Io porto un saluto da parte del Che Fare. Dunque, in queste ultime settimane ci siamo visti più volte in piazza, quindi l'essenziale è stato detto, io sarò breve. Parto dall'ultimo fatto. Il 3 giugno è stata chiusa la moschea di Via Capua con motivazioni francamente ridicole. Io credo che oggi qui si debba denunciare un fatto. La moschea di Via Capua è stata chiusa perché negli ultimi 10, 15, 20 anni questo luogo era diventato un luogo di aggregazione in cui gli immigrati si riunivano, discutevano, denunciavano, hanno denunciato il razzismo dei governi di destra e di sinistra. Sono stati dei luoghi in cui si sono organizzate le battaglie per il permesso di soggiorno, sono stati dei luoghi in cui si è discusso della necessità di rivolgersi ai lavoratori italiani per fargli capire che più diritti ci sono e più si è più forti. Questo è il motivo per cui è stata presa di mira la moschea di Via Capua, proprio perché lì, in questo luogo, si è cercato in questi anni di costruire una forza politica, una forza sociale per difendere i propri diritti. Questo è quello che c'è da denunciare ed è importante perché nelle scorse settimane il governo accogliente di Conte, di Zingaretti, di Di Maio, il governo che non vuole essere razzista come Salvini, ha varato una sanatoria che è razzista fino al midollo. È una sanatoria razzista perché mira a concedere soltanto un permesso di soggiorno ultratemporaneo e ultraricattatorio. È una sanatoria che punta a dividere i lavoratori immigrati. È una sanatoria che punta a schiacciare ancora di più i lavoratori immigrati, è una sanatoria razzista. Bisogna tenere insieme, va tenuta insieme pertanto la chiusura della moschea di Via Capua con questa sanatoria. Si tratta di uno degli ennesimi attacchi del governo al tentativo dei lavoratori immigrati di costruire una forza. Quindi cosa c'è? Cos'è quello che dobbiamo fare? Provare a costruire da qui a settembre una mobilitazione che veda dei momenti in cui si fa propaganda nei quartieri, in cui si invitano i lavoratori italiani a scendere in piazza, a condividere queste ragioni di lotta. È difficile, è difficilissimo, ma questo è quello che c'è da fare. E il punto su cui bisogna insistere è permesso di soggiorno per tutti e senza condizioni. Grazie. আচ্ছা সবাইকে জানাচ্ছি আমাদের কিন্তু এখানে জুম্মা হবে, সুতরাং আপনারা কেউ ঘাবড়াবেন না যে জুম্মা পড়া হবে না। জুম্মা অবশ্যই ইনশাআল্লাহ হবে। আমাদের মাঝে এখন allora chiedo un intervento compagno del NED che sempre sta in piazza e chiediamo proprio vostro intervento. Ma voi lavoratori italiani che cosa pensate verso questo tipo di attacco verso diverse associazioni dei immigrati? 97 hanno sequestrato via Fuscaldo 20 per un falso attacco. 2003 nostro sede erano sequestrato
8.000 fascicoli, 200 faldoni, 9 computer per accusa del terrorismo internazionale 2003. Un falso attacco per terrorismo internazionale 2003. 8.000 fascicoli hanno sequestrato, non è trovato un cavolo. Dopo i magistrati erano ricercati da noi, ma noi non abbiamo. Signore, per favore, signore, venga qui. No, ti sto chiamando te. হয়তো কোনো প্রবলেম হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিভিল পোশাকে পুলিশই কোনো প্রবলেম করছে, কোনো ডকুমেন্ট পাইছে হয়তো, সেই কারণে হয়তো যেটা দেখতেছেন এটা সিভিল পোশাকে সিভিল পুলিশ, হয়তো কোনো বাঙালি ভাইয়ের প্রবলেম হয়েছে। আমরা হয়তো জানতে পারবো বাস্তু ভাইয়ের কাছে, বাস্তু ভাই কী বলে। Allora dicevo, 97 la nostra sede erano sequestrate con falsa accusa. 2003 con accusa del terrorismo internazionale. 416 bis hanno attaccato la nostra associazione. 8.000 fascicoli degli iscritti hanno sequestrato. 300 faldoni, 8 computer, non è trovato un cavolo. Dopo aver sequestrato quasi ha avuto 3 anni per i loro accertamenti, ma nel frattempo hanno distrutto un'associazione. Non abbiamo trovato né fascicoli dei morti, né dei matrimoni, né dei permessi di soggiorno, né dei ricongiungimenti familiari. Hanno rovinato. Hanno sequestrato 3 programmi del giorno dell'educato, lingua bengalese, lingua pakistana e lingua indiana. Non abbiamo potuto 3 anni stampare i permessi, i nostri giornali. Non dico queste cazzate, la verità è caduto questo paese quando scendiamo in piazza e rompono loro un altro modo. 98, quando noi abbiamo denunciato corruzione dei vari funzionari dello Stato, 3 giorni dopo hanno, come posso dire, fatto un blitz sopra sotto 3 sedi nostri. Commissariato Tuscolano non sapeva nulla, Carabinieri di Centoselli non sapeva nulla, uffici immigrazione a quel tempo erano Travaglio, che voi conoscete, non sapeva nulla, ma hanno tutto entrato sopra sotto, non sappiamo perché. Perché c'è questo tipo di attacchi verso la nostra associazione? Per questo diciamo della piazza chiaro, noi muoviamo per avere diritti, perché noi paghiamo le tasse. Quando prendo un caffè comunque pago 22% le tasse, fatta. Quando compro qualcosa dal supermercato comunque pago tasse. Quando prendo biglietto dell'ATA comunque pago tasse. Se pago tasse, oppure date la possibilità sistemare bene, se no devi accettare l'auto-organizzazione come possiamo sistemare, abbiamo sistemato. Allora, আমরা কিছুক্ষণ পর নামাজের ব্যবস্থা করব, প্লিজ কেউ যাবেন না। আমি আবার বলছি, কষ্ট একটু করেন। এগিয়ে দিয়ে মোল্লা কমিউনিটা, বাংলাদেশ কমিউনিটির কাছে রিকোয়েস্ট, যদি বক্তব্য না দেয় সবচেয়ে ভালো, আর যদি বক্তব্য দিতে যায় অনেকের বক্তব্য দিতে হবে। Allora, adesso intervengono compagni del NED
Dopo chiedo, Gianluca Pesola, tuo intervento con questi immigrati brutti, negri, bussolini, terroristi maledetti che siamo in questa piazza, che ormai tu hai vita rovinato, da 30 anni conosci questi bussoloni. E dite quanto tipo di puzza quando senti vicini da noi, chiedo il tuo intervento di capire. Allora compagno Ned, dopo a Gianluca Pesola, dopo prepara il nostro coordinatore, nostro, come si chiama? Leader vecchio, diciamo, no, va bene. Lokman noi. Donnavat Baciubai. Ciao a tutti, ciao a tutte. Salam alaikum. Allora, io vengo dal quartiere della Marranella. Voi conoscete il quartiere della Marranella? È un quartiere multiculturale, ci siamo tutti là dentro. E tutti là dentro stiamo baccagliando giorno dopo giorno per affrontare questa crisi che è venuta dal Covid, ma che viene da lontano. Da tutte le politiche neoliberiste, dalle politiche che fa questo governo, come faceva quello prima ancora, che sono tutte volte a danneggiare i lavoratori, a danneggiare gli abitanti dei quartieri popolari e chi vive effettivamente per strada. Noi nel quartiere della Marranella ci siamo organizzati insieme all'associazione Duncatu, insieme a Torpignattara Solidale. Ci siamo organizzati e abbiamo fatto una piccola cosa che però è in linea col nostro percorso nel quartiere, una distribuzione alimentare. Chi poteva portava qualcosa e questo qualcosa poi era condiviso con tutti. Ci sono state molte donazioni sia dall'associazione Duncatu che da singoli cittadini, Bangladesh, cinesi, pakistani, italiani hanno portato del cibo che poi è stato ridistribuito equamente a Bangladesh, italiani, cinesi, sudamericani, perché a noi non ci interessano le divisioni fatte sul colore della pelle o sul conto in banca. Noi siamo per l'organizzazione, per l'auto-organizzazione della gente che sta nelle strade. E volevo ringraziare anche la compagna che ha fatto l'intervento prima, perché ci dobbiamo battere contro il razzismo e contro le discriminazioni, come sta avvenendo in questi giorni nelle strade degli Stati Uniti, dove la gente ha detto basta, no justice, no peace, no justice, no peace. Quindi non vi rubo altro tempo, vi voglio solo portare questa parola che sta circolando nelle strade, perché noi non ci crediamo a quello che ci dicono i politici. Solidarietà. Solidarity, Sonhoti, non so come dite voi in Bangla, è giusto. Solidarietà tra gli oppressi. Grazie ragazzi, grazie ragazzi. Grazie. Adesso chiedo un intervento. Gianluca, sei libero? আমাদের মাঝে এখন ইনফরমেশন আসছে ভিতরে থেকে একজন তাদের ক্যাবিনেট মেম্বার আসতেছে, উনিও কথা বলবেন। আমি কমিউনিটির কাছে পূর্ণ সম্মান দিয়ে বলছি, প্লিজ যদি সম্ভব হয় আজকে আমরা কথা না বলাটাই ভালো, নচেত পরবর্তীতে আমি কোনো প্রকারই পাচ্ছি না। Allora, prima di dare microfono a Gianluca Pesola che da 30 anni, 25 anni, da 25 anni, quando Gianluca Pesola era un ragazzino, io conosco dal ponte Galeria, proprio che blocca dentro ponte, davanti e dietro, ricordi quel giorno? Diciamo, da quel tempo che conosco, sempre con lavoratori immigrati in piazza. Prima di dare al microfono a lui, come lui non conosce tante parole in arabo, sempre, anche forse lui pensa, perché sta sempre con loro, che forse musulmani terroristi, boh. Perciò diciamo Gianluca, quando noi diciamo Takbir, 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 significa Dio grande. Non ha nulla contrario, non c'è, quando dice un Allahu Akbar significa loro preso una bomba a saltare qualche parte, assolutamente no. Perciò come tu vai ogni tanto dentro di questi palazzi per dire questi negri brutti immigrati bussolini musulmani, quando dicono Allahu Akbar significa Allah grande. Anche tu sei grande, il microfono a te. Allora innanzitutto una parola di solidarietà, perché Allah, Dio, sono le figure spirituali a cui fa riferimento una parte di umanità che però parla lo stesso linguaggio
della solidarietà che riguarda tutti e tutte, perché di fronte al vostro Dio noi siamo tutti uguali, uomini e donne, bianchi e neri, abbiamo gli stessi diritti e soprattutto quando una persona lavora deve avere gli stessi diritti, soprattutto quando una persona viene in Italia con una richiesta di accoglienza, con una richiesta di ascolto, non può essere sottoposta alle incapacità dei governi di trovare una soluzione normativa, legislativa per fare in modo che queste persone abbiano i pari diritti. Quando si lavora e si devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri. Questo non sta avvenendo nel nostro paese, perché è stata realizzata una sanatoria che riguarda soltanto poche decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici. Questa sanatoria è insufficiente e noi dobbiamo dire permesso di soggiorno per tutti e per tutte, perché dobbiamo arrivare a una sanatoria generalizzata, perché sono decine di migliaia i lavoratori e le lavoratrici che adesso si mettono a disposizione e che fanno la ricchezza del nostro paese. Allora non è possibile che i lavoratori vanno bene quando producono, ma non vanno bene quando bisogna riconoscergli dei diritti. E lo stesso riguarda il diritto al culto, il diritto alla religione. Roma è la città di Allah, Roma è la città di Dio, Roma è la città di Yahweh, Roma è la città delle figure che fanno riferimento alla religione indù, Roma è la città di tutte le religioni, perché è una città cosmopolita che parla tutte le lingue e ospita tutti i colori, per cui bisogna তিনি বলতে চাচ্ছেন যে রোম শহরটা সব ধর্মের আল্লাহর জন্য, যিশুর জন্য বা ভগবানের জন্য, আপনারা যে যেটা বিলিভ করেন সেটার জন্য, অর্থাৎ ওর কথা বলতে Allora, prima vai tu bossan. একটু পরে দিচ্ছি স্যার আপনাকে, একটু বসেন, আমরা নামাজে পড়বো। আমরা যে কথাটা বলবো সেটা হলো এটা, cuando musulmani dicono Allahu Akbar significa Dio grande, quando dicono ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah significa Dio è l'unico, non ha nessuno con lui socio. Quando richiama, va bene, noi italiano si capisce, no? Allora, quando richiamano Muazzin dicono questo, e stessa cosa quando chiamano per pregare, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, come si dice? La campana, e chiamano con ding dong. Quando gli induisti, come ha detto il nostro compagno Gianluca, che Roma anche per industria è giusto, e loro chiamano si chiama Cicca, e loro chiamano così, ognuno fa la sua fede, il suo modo. Quando chiamano musulmani Allahu Akbar, e loro mandi testa che siamo terroristi, ma va? Allora, perciò Roma è una città per tutti e tutte. Roma è città molto puntualità, Roma è città molto religioso, e storia della Roma è questo. Allora আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব, প্লিজ 31 তারিখের মিছিল, আমরা কিছুক্ষণ পরে নামাজ হবে, 31 তারিখের মিছিল, 12 তারিখের মিছিল, আমাদের প্রচুর খরচ ছিল, প্রচুর, আজকে তার চেয়েও বেশি। এই পোস্টার করা থেকে হ্যান্ডবিল ইত্যাদি ইত্যাদি, আমি সবার কাছে অনুরোধ করব যে প্লিজ যার যার পকেটে একটু হাত দেন। আর বিশেষ করে আপনারা জানেন আমরা একটা কবরস্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ সবাই সহযোগিতা করতেছে। আমাদের এখন একটা বাক্স আসবে, দুজন ভলেন্টিয়ার যদি দুটা ব্যাগ দিয়ে বাক্স নেন,
সবার কাছে একটু যে যা পারেন 10 টাকা 5 টাকা 20 টাকা 50 টাকা যা পারেন আমরা আজকে দুজন দরকার একজন পারবেন না প্লিজ যে যেমনি পারেন এই যে শুরু করছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বাবা কি কয় হেলাল ভাই শুরু করে দিছে 5 টাকা প্লিজ যে যা পারেন কবরস্থান থেকে শুরু করে মসজিদ এবং মিছিল পুরা ফান্ডটা একসাথে দেবো কারণ বারবার বের যাওয়ার দরকার নয় তবে অনুরোধ রইল প্লিজ পকেটটা হাত দেন একটু সহযোগিতা karen. Allora facciamo una raccolta dei soldi delle spese, non fate anche un articolo che noi facciamo raccolta per terrorismo, questo però di dire chiaro, no? Può dire anche qualcuno, vedi musulmani con capelli in testa, andato per raccogliere soldi per il terrorismo, va perché ognuno scrive come pare, ognuno porta la notizia come dire. Allora perciò diciamo chiaro che noi Begaste Setlis, allora আমি লোকমান ভাইকে দেওয়ার আগে এই জন্য আমি একটু নিলাম আমরা এখানে নামাজ হবে allora anche dobbiamo c'è una preghiera ho ricevuto un'informazione vengono forse onorevole Giannola anche chiediamo il suo intervento e più mi ha dato una mail dell'assessorato urbanistica del Comune di Roma tramite funzionari che è in servizio in piazza che la prossima settimana la riceve. Tutte queste informazioni vi spieghiamo anche dopo la preghiera. Allora per i giornalisti, quando noi prepariamo la preghiera, uno che si chiama Muazzin e fa Adan, se volete fare ripresa non c'è nessun problema. Quando l'imam si prega, fa khutbah, fate ripresa, non c'è nessun problema. Soltanto vivamente pregati, quando le sorelle fanno la preghiera, meglio proprio a quel momento, se non c'è proprio coperto il corpo, non fate la foto per rispetto della religione, rispetto alle sorelle. Resto tutti aperto, potete fare comunque qualsiasi parte. Sempre diciamo, সবার কাছে বলি প্লিজ যে যা পারেন একটু সহযোগিতা করুন আমি অনুরোধ করতেছি লোকমান ভাইকে মাইক্রোফোন নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ এরপর মুয়াজ্জিন হিসাবে আমি প্রস্তুতি নিতে বলতেছি আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের হাফেজ হাকিম সাহেবকে আসসালামু আলাইকুম আমি অল্প সময়ে আপনাদের সামনে কথা বলবো ইতালিয়ান ভাষা এবং বাংলা ভাষা. Prima di tutto dico in italiano, in questa piazza non è uno di nuovo oggi, siamo qui dall'86 fino ad oggi. 24 anni fa, questi testimoni, Shoedan, altri, Abdul Fakir Pura, loro tutti quanti se quelli di capelli bianco, barba bianco, loro lo sa bene, quando abbiamo fatto sciopero di fame, io ho caduto, poi l'ho portato in ospedale, quasi un settimana io stavo in ospedale, 96, 24 anni fa. Io pensavo, dormiamo bene, con tranquillo qui in Italia, però oggi se vedo, no in Italia, se in Italia quando io morto vado in cimitero, non possiamo dormire tranquillo, perché? Perché abbiamo sempre un problema qui in Italia, problema di permesso di soggiorno, problema di libertà della religione, problema di libertà di culturale, anzi vari altri. La Covid Corona fatto vedere Allah, Dio, grande potente, fatto vedere che nessuno può battere Dio, Dio unico, grande, potente, nessuno paese quello potente puoi battere Dio.
da oggi, perché ha attaccato quelli di cultura di religione, come noi siamo conoscere un parola semplice, imam, diciamo uno leader della preghiera, leader della religione. Così, quando noi vado a pregare in moschea, Dio deve essere un punto sul palco, per suo rispetto, un rispetto di leader, come noi abbiamo un po' sul palco tutti i leader, quelli che sono 20 anni, 30 anni, 15 anni qui in Italia, tutti fatto rispetto a loro. Da oggi io ringraziamo il governo che ha dato possibilità per sanare quei zadiac che sono clandestini. Però dico un punto, per due settori, tre campo, che ha dato possibilità, questi non lo so, come abbiamo scelto loro, যারা এখনো জুম্মার নামাজ পড়েন নাই, আমাদের এখনো জুম্মার প্রস্তুতি হচ্ছে, জুম্মার নামাজ হবে, আপনারা এসেও শরীক হইতে পারেন জুম্মার নামাজে। Per Covid lo sapete bene, tanti badanti con non vuole prendere stranieri, paura per la Covid, perché ancora in gira il mondo, anche in Italia, corona. Questo diciamo che questo Campidoglio, se uno punto che dove puoi dire noi, la nostra parola, sindaca sono membro comitato degli emigrati, questo diciamo che pensarci bene, risanare, dare possibilità per tutti immigrare, fare sanatoria, tutti i settori di lavoro senza condizioni. আমি বাংলায় বলতে চাই, এই যে পিয়াচ্চা, যেখানে একটা কথা বলতে হয়, এই পিয়াচ্চা আমরা অনেকবার এসেছি, 24 বছর আগে সংগ্রাম করতে গিয়ে, অনশন ধর্ম করতে গিয়ে আমি পড়ে গিয়েছিলাম, এবং এই সোহেবদান সহ সবাই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, 7 দিন আমি হাসপাতালে ছিলাম। আমার দুঃখ হচ্ছে এই ইটালিতে 40 বছর ধরে আমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছি একটু শান্তিতে ঘুমানোর জন্য, শান্তিতে কাজ করার জন্য, পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন মনে হচ্ছে পিয়াচ্চ নয়, মাটির নিচে যেও শান্তিতে ঘুমাতে পারবো না। এই জন্য ওই মাটির নিচের থেকেও সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে ইউক্রেনের জন্য এবং এখানে নিরাপত্তার জন্য। দুঃখ হয় যে এখানে আজকে অ্যাটাক করেছে ধর্মীয় কালচারের উপর। ইমাম একজন ধর্মীয় নেতা, সে স্বভাবতভাবেই একটু উচ্চতাতে দাঁড়িয়ে সে আমাদেরকে বক্তৃতা দেবে, আমরা শুনবো, অথচ সেই জায়গাকে আজকে ব্লক দেওয়া হয়েছে লেকচার থিয়েটারে, অর্থাৎ থিয়েটারের আইন দিয়ে। আমরা এটাকে ঘৃণা জানাই। এই পেঁচায় বলতে হয়, আমাদের সম্মান জানাতে হয় প্রয়াত লুৎফর রহমান খান, এবং আজকে আমাদের হেনরি ভাই আজকে অসুস্থভাবে এই পাবলিকের জন্য কাজ করতে, যে আজকে সে বরণীয় অসুস্থ জীবন যাপন করছে, তার প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। আজকের এই জামাত থেকে আমরা তার জন্য দোয়া করবো, আল্লাহ যেন তাকে সেবা দান করে। সর্বোপরি আপনাদেরকে বলছি, সংগ্রাম করে অধিকার আদায় করতে হবে। বিগত দিনে করেছি, এখনো করব। আগামীকাল এই ফ্লামিনিওতে পিয়াচ্চাদের পপুলোতে আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশের বিরাট সমাবেশ রয়েছে। সেখানে
আমরা সবাই যাব, সবাইকে নিয়ে যাব। কালকে আমরা বড় ধরনের একটা কর্মসূচি ঘোষণা করব, যেই কর্মসূচির মাধ্যমে সমগ্র ইতালিতে রেখে লোক এসে মিছিল বের করে আমরা শর্তবিহীন বিনা শর্তে সৌজন্য আদায় করে আমরা ঘরে ফিরব। আপনারা আসবেন, সবাইকে নিয়ে আসবেন। এবং আজকে এই পিয়াচ্চা থেকে আপনারা জানেন একটু আগে আমাদেরকে চিরকুট পাঠিয়েছে, আপনাদের সম্মানে অবশ্যই আমাদের ডেলিগেশন ডাকতেছে, সে ব্যাপারে বাচ্চু ভাই বলবে। এবং এখানে এক কর্মকর্তা এখানে এসে কথা বলেছে, কাজেই লক্ষ্য আপনারা করেছেন 31 তারিখ 12 তারিখ আজকে আস্তে আস্তে কিন্তু আপনাদের সংলাপের ফসল পাচ্ছেন। 31 তারিখের পরে কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। 12 তারিখের পরে শুধুমাত্র আপনার নাম এবং কুড়ি দিয়ে সৌজন্য জমা করতে পারবেন। আর আগামী যে তারিখ হবে সেই তারিখের পরে বিনা শর্তে সবার জন্য সৌজন্য হবে। ইনশাআল্লাহ সবাই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ সবাইকে। Allora, prepariamo adesso per la preghiera, attenzione, prima di dare la preghiera c'è un piccolo intervento del nostro compagno, realmente lui professore. Allora, quando dobbiamo scrivere qualche lettera, mancanza bene italiano, era un po' lui e lui da mano. Bensì, proprio parole esattamente trovato da lui, paghiamo le tasse, lasciateci aprire i luoghi di culto, non fateci lavorare in nero, dateci il permesso di soggiorno. Questo diciamo finale utilizzato lui, prima fatto come si chiama un altro fratello Francesco, dopo dato lui mano. Comunque chiudo un piccolo intervento perché adesso dobbiamo preparare আমি দিচ্ছি আমাদের গাইড দিতে দেন, কিছুক্ষণ পর আমাদের নামাজ হবে, parole tue un quanto possibile perché dobbiamo subito la preghiera. Io saluto tutti quelli che stanno qua, tutti quelli che sono venuti oggi e anche quelli che verranno nelle prossime occasioni, perché questo è appunto un primo momento. Le parole che sono state scelte appunto dall'associazione è che se si sta in uno Stato e si rispettano le regole si devono avere anche gli stessi diritti. E questo è il senso della frase: paghiamo le tasse, dateci luoghi di culto. L'altra frase che è stata scelta è una frase emblematica che dice che nelle irregolarità, senza i permessi, nasce il lavoro nero, nasce lo sfruttamento. E allora se noi vogliamo abbattere questa piaga dello sfruttamento, la prima cosa è chiedere la regolarizzazione per tutti, il permesso di soggiorno per tutti. Grazie. Domani anche appuntamento alle ore 15 a Piazza Flaminio. Adesso dobbiamo fare la preghiera. Attenzione. Imam rimane proprio dove sta, come si chiama questo tappeto. আমি যেইভাবে গাইড দেই প্লিজ সেইভাবে করেন, না পেস লাগবে। ইমামের এটা কই একটা জায়নামাজ ছিল মোটা, এটা না, আপনি একবারে সামনে দিয়ে দেন, হেলালের দিকে ওইখানে নিয়ে যান। এবার সবাই পিছিয়ে আসেন যারা নামাজ পড়বেন প্লিজ। আপনারা লাইনে 1 মিটার পর পর দাঁড়ান, আমরা দেবো, আমরা পৌঁছে যাবো। জায়নামাজ আমরা পৌঁছে দেবো, প্লিজ আপনারা লাইনে দাঁড়ান। জায়নামাজ আমরা পৌঁছে দেবো, আপনারা লাইনে দাঁড়ান। জায়নামাজ আছে, আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, এই মুহূর্তে থাকা যাচ্ছে না, আমরা নামাজের প্রস্তুতি নেব। পিছিয়ে পিছিয়ে দাঁড়ান, না এত ঘন হয়ে দাঁড়াইতে পারবেন না প্লিজ। ভাই এইভাবে যদি ফটোর জন্য দাঁড়াই তাহলে তো হবে না। 1 মিটার পরে পরে দাঁড়াই, তার খবরে আরো পিছিয়ে চলে যায়। বোনেদের ওইখানে জায়নামাজ দিয়ে আসেন, যেখানে আমিনুল আছে ওইখানে প্লিজ। হ্যাঁ, বোনের ওইখানে দাঁড়ান, অসুবিধা নাই। জায়নামাজ ওইখানে দিয়ে আসেন। Dai, abbiamo portato anche tappeti, plastica usata, la verità, una fabbrica hanno regalato a noi terroristi perché loro hanno detto prendi queste tagliate, poche parole.
দেখি ভাই এদিক হ্যালো একটা ভাই প্লিজ থ্যাংক ইউ আমার আছে আগে তো কোন অসুবিধা নেই আমরা আরো বড় করেন পিয়াসা বড় করেন খোলা করেন যাতে ফটো ওঠে সারা পিয়াসা ভরে গেছে প্লিজ বুঝতে চেষ্টা করেন প্লিজ বুঝতে চেষ্টা করেন বড় করেন পিয়াসা বড় করেন এই কাশেম তুমি সামনে আসো এটা কত দূর যাবে এটা তারটা আজান দেওয়ার জন্য দেখি এটা কত দূর আসে আস্তে আস্তে দেন আবার দূরে দূরে দাঁড়ান প্লিজ আমি পরে ঘুরে দিতেছি আবার দূরে দূরে ঘোরেন প্লিজ একটা মিনিট দিচ্ছি প্লিজ নামাজের প্রস্তুতি হচ্ছে আচ্ছা এক মিনিট ভাই আবার বলতেছি আমরা যদি 1 মিটার দূরে দূরে দাঁড়াই পুরো পিয়াসা ভরে যাইব আলহামদুলিল্লাহ প্রচুর লোক হয়েছে আপনারা দাঁড়ান প্লিজ আমি একটু চেষ্টা করব আমাদের জামাতে আসলে কত লোক অংশগ্রহণ করছে কেমন দাঁড়ান আমি মাইকটা ঠিক করি আরো পিছে দাঁড়ান থেকে শুরু থেকে বড় করেন শুরু থেকে এটা একদম প্রথম সিরিয়াল থেকে এখান থেকে এদিক পশ্চিম এখান থেকে শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে করে দেখেন ইনশাল্লাহ অনেক লোক হয়েছে আর আমি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আপনারা মিনিমাম 1 মিটার দূরে দূরে দাঁড়ান প্লিজ 1 মিটার আচ্ছা যারা দাঁড়াইছেন প্লিজ বসে পড়েন এভাবে নামাজ হয় না বসতে হবে প্লিজ প্লিজ বসে পড়েন কারণ নামাজ কবুল না হলেও নামাজের জন্য অপেক্ষার সময় নামাজের জন্য অপেক্ষার সময় সেটা কবুল হয়ে যায় প্লিজ সবাই বসে পড়ে প্লিজ আমরা বসে পড়ি প্লিজ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি আমরা যে অ্যাঙ্গেলে দাঁড়াইছি একটু ভুল হয়েছে অর্থাৎ আমরা যেইভাবে আছি non è questo la Mecca Mecca sta verso qui perciò dobbiamo un po' girare tutti un po' non serve tutto আমাদের পশ্চিমটা ভুল হয়েছে তার জন্য আবার নতুন করে যা এদিক সবাই অনুগ্রহপূর্বক যার যার জায়গা থেকে শুধুমাত্র ডিরেকশনটা চেঞ্জ করেন যার যার জায়গা থেকে ডিরেকশনটা আর দয়া করে যদি আমরা সবাই লার্গারে করি আমরা যারা কনজাস্টেড হয়ে আছি আমরা তো এখন কোভিডের সময় 1 মিটারের যে ডিস্টেন্স এটা তো আমাদের মনে রাখতে হবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি আমরা যদি আমাদের সামাজিক দূরত্ব যেটুকু রক্ষা করা উচিত এইটুকু রক্ষা করি পুরো পিয়াসাটা ভরে যাবে এটা আরো সুন্দর হবে আমাদের জন্য ভাই আমি যেদিক আছি এদিক হবে ভাই আমরা এই কাঁথাটা সোজা করি আচ্ছা সবচেয়ে ভালো হয় হুজুর আপনি এদিকে এসে পারেন এখানে জি এদিকে এসে পারেন হুজুরে আরেকটু করবে আরো নিচে থাকেন প্লিজ হুজুরে এসে পড়েন ভাই আমরা এই কাঁথাটা সোজা করি হ্যালো ভাই প্লিজ এইভাবে ঘুরবে প্লিজ ওকে দেন হুজুর আচ্ছা ভাই আমরা হ্যালো ভাই আমরা এই কাঁথাটা সোজা করি আসেন সোজা করি একটা লাইন সোজা করি মহিব ওই বাক্স দুইটা
আমরা এই জায়গাটা ফ্রি করে দেই। Ok. Allora questo solo per giornalisti, non andiamo. আচ্ছা এবার বৈশা পরে প্লিজ। ওকে এমনি চল, অসুবিধা নেই, এই অসুবিধায় কোনো অসুবিধা তো না। পয়সা আর লাগবে না, চলবে ছোটন ভাই। এবার বৈশা পরে হয়ে গেছে, বসেন বসেন ভাই বসেন। মহিব ভাই আসছেন, একটু ঘুরান, চল এমনি হলে হইব, অসুবিধা নেই। ওকে বাস 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 বাস। আলহামদুলিল্লাহ অনেক মানুষের অংশগ্রহণ হয়ে গেছে, এটা অসুবিধা হয় না। জি তাসি ওকে। Per favore non dite un'altra volta così. Uno dice così, come stai sto? Ok, ok. Allora, attenzione. জি আমরা একটা মিনিটের জন্য বৈশা পড়ি, আজান হবে, নামাজে দাঁড়াবো। আমি আবার বলছি, যারা মাঠে উপস্থিত হয়েছেন, আমরা হয়তো 300-400 লোক হব আমার ধারণা। আমাদের এক যাওয়ার সময় প্লিজ আবার অনুরোধ করছি, 2-1 টাকা করে দিয়ে যাবেন খরচের জন্য প্লিজ, এটা আমার বিশেষ অনুরোধ। আগে যে টাকাটা উঠছে সেটা চেষ্টা করব কবরস্থানে দিয়ে দেওয়ার জন্য পুরোটাই। আপনারা যদি 1 টাকা করে দেন, 300 লোক 1-1.5 টাকা করে আবার দেন, তাহলে খরচের পয়সাটা কভার হয়ে যায়, কবরস্থানের টাকায় হাত দিতে হবে না, বা আগে যে টাকাটা উঠছে। আমি আজানের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। জি আপনি যান, আপনি যদি কেউ দায় দিতে থাকো আছেন আমাদের। Allora questo ragazzo seconda generazione dei immigrati, studiato in Italia, fatto anche Corano Hafez e tutto il Corano in memoria, guidano anche la preghiera 360 gradi, integrato con società italiana, sia di istruzione, sia del lavoro, sia tutto punto di vista. Soltanto una differenza, che lui ha barba e capello, non significa lui un terrorista. Takbir! 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 Allora, fatela da. এখন আজান হবে। Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله নামাজের প্রস্তুতি নিব এখন। এই মুহূর্তে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, যারা আমাদের সাথে ছিলেন সুস্থ থাকবেন সেই কামনা করি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এইটার উপর গেলে আর সমস্যা নাই। আমাদের ইমাম সাহেবের জায়গাটা চেঞ্জ করার কি হইলো এই কারণে, কারণ আমাদের আহ্বায়ক সাহেব সুন্দর একটা ইনফরমেশন দিছে, কারণ সাজদাটা একবার একটা মূর্তির সামনে হয়ে যায়। এই জন্য আমরা আরেকটা দুঃখের খবর দিচ্ছি। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসছে, আমাদের সকলের পরিচিত আলমগীর ভাইয়ের শ্বশুর এই মুহূর্তে বাংলাদেশে মারা গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য হুজুর একটু দোয়া করবেন। আর আমাদের এই মসজিদের রোমের খতিব মিজানুর রহমান সাহেবের শ্বশুর গতকালকে মারা গেছে। এই দুইটা খবর, তাদের জন্য দোয়া। প্লাস আরেকটা সুসংবাদ আছে, আমাদের বৃহত্তর ঢাকা সমিতির সাধারণ সম্পাদকের মেয়ের আজকে বিয়ে হয়েছে, তারপরও তিনি আজকে মাঠে কেন উপস্থিত আছেন, অর্থাৎ আমাদের মঞ্জু ভাইয়ের মেয়ের বিয়ের জন্য তার জন্য দোয়া করবেন। সমস্ত মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া চাচ্ছি, সমস্ত ইমিগ্রেন্টের জন্য দোয়া চাচ্ছি। বিশেষভাবে দুইটা মৃত্যু, মিজান ভাইয়ের শ্বশুর, আলমগীর ভাইয়ের শ্বশুর এবং আমাদের মঞ্জু ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে আজকে হয়েছে, তাদের জন্য দম্পতির জন্য দোয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমরা আগে 4 রাকাত সুন্নাত আদায় করে নিই, এরপরে খুতবা দিয়ে ইনশাআল্লাহ নামাজ হয়ে যাবে। সকলে 4 রাকাত কাবলাল জুমা আদায় করে।